good morning na sa inyong mga kapamilya kag mga KFB, good morning. Sa aton yung mga ka-4-1s, there is a 460, good morning. Sa inyo tanan-tanan, welcome sa ato pagpangalagad sa Ningaga sa aton yung morning devotion. Ari naman kita magatuon yung mga pamalandong naman sa mga pulong sa Dios sa Ningaga sa iyang mensahe nga ipalabot naman sa aton kaga iniisa ka mga bagay nga sa diin dapat nato pasalamatan sa Dios bungod sa iyang mga pag-atipan sa aton adlaw-adlaw pagi sa iyang mensahe nga nabalang hindi kita masiro sa bilog nga adlaw nga sa diin ang iya pagpakamayo aragid pang iya nga pag atipan sa aton pagi sa mga pulong niya nga ginapalabot sa aton kaga amoy ning nangin silbi nga aton nya kusog ang pulong sa Dios kagete samtang nagahimos-himos kamo dira sa inyo tagsa kapuluyan nagahimos kamo dira bangod nya may klase so pamati lang dire sa aton nya frekwensiya dire sa 460 sa aton yung mga 4-1s parang at least sa sining adlaw mayara kita nga giya nga mong pulong sa Dios kag ang Biblia nagambal gid sa Mateo chapter 4 verse 4 nga ang tao hindi gid lamang mabuhi sa tinapay kundi sa mga pulong man nga ginahambal sa Dios nga sa diin amoy nang aton mabasa sa Biblia kag mabatian naton kadaga dire Sige, so sa tanan niya mga ka-stations, mga ka-4-1s sa 460, standby. Magbalik lang ko dugay-dugay. Kaga sa aton niya mga kabiyanan ka mga kultura, mga ka-FB naton. Sa siningaga, sa sining FB live. Ang Ginoo dalayawon gid Kasi diin ari naman kita. Kaga handa naman kita nga magpamati sa pulong sa Dios. Yes, live na. Naga-view na sa aton si kapabilyang akong ka-FB Randy Di Pamaylo. Si Sir Rusco, good morning sa iyo, sir. Thank you for viewing and God bless. Kag sa mo sa pamilya. And of course, sa kay Evelyn Sanggutan. Naga-view naman si Ningaga. Good morning. God bless. Thank you for viewing. And mangikaw po na naton sa pagpangalagad siningaga ang ASFM, ang 106.9 Drayas Bayan, Siyudad sa Sagay, may barangay Bato, Siyempre, upod sa aton niya station manager, kay Brother Hill Andan and sa kay DJ White Rose, So, good morning, Brother Hill, good morning and God bless sa imo, gagsabog ko sa pamilya, kag sa bugos nga staff sang ESFM. And ara na nag-view naman sa aton si Sir Russell Cañete. Ay ganto si Sir 007. Thank you for viewing, sir. God bless. Sa iyo, sir, kag sa bugos sa pamilya, Kag sa aton yung mga listeners sa ESFM, salamat gid sa inyo nga mapadilyon ninyo pagpamati kadaga dito sa ESFM kag sa aton yung programa ang Morning Devotion ang mabatian adlaw-adlaw So sa aton yung mga listeners dito sa may Don Salvador Benedicto mga Fernandez family good morning and God bless kag sa tanan nga nagapamati dira sa Don Salvador Benedicto and of course sa may barangay Minapasok sa tanan yung mga listeners natin dira labi ng mga Bianca family good morning and God bless gid dira sa inyo and of course diri man sa may BF Gustilo sa aton yung mga listeners dira good morning and God bless kag subong man sa aton yung mga tagpalamati man diri sa may barangay Magsaysay good morning and God bless man sa inyo tanan-tanan kag of course ang aton man yung mga listeners dira sa palibot ni Brother Hill Andan sa palibot dira sa ESFM dira sa may Kapihan yan good morning dira sa inyo tanan-tanan God bless mga Amantos family Bugna family and Altamira family nga nagpamati is bungaga good morning and God bless and also pangintupon mo nato sa papangalagad siningaga
Now si Brother Peter, now nga ako namigo, no? Peter Gabrina, dira sa may barangay Magsaysay, dira sa may barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod, now dira sa may Home for the Blind compound. So good morning, Migo Peter, ha? God bless, thank you for viewing. Sa pag-hook up sa atin dira karon, no? Sa kay Mayla Gabrina, kay Jay Presengda, kay Blisel, kay Imos na si Blisel, kay may klase na. Kay Ihado ko Michael, han. Sige ha, may lang pagpamati sa inyo dira tanan-tanan. Kag subong man sa akong anak si Judin Santillan, kag kay Bibi Paying, yan. Kay Riniel. Good morning and God bless, dira sa inyo pangga. Okay, sa oras na ito mga kabyanan yung mga kauturan, alas 6:35 na. So magasugod na kita, no, sa pag